ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପଟେ ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ନଦୀର ପୁରା ଉଗ୍ର ରୂପ ପୁରା ଇଏ। କାଲି କେତେ ରାତିରେ ପାଣି ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଠିକି? 10ଟା ରାତିରେ ପାଣି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଖବର ନେଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପାଣି ଆସିନଥିଲା। ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ରାତି 9ଟା ପରଠାରୁ ବଢ଼ିଲା। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଠିକ୍ 9ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଭାରି ଜୋର ମାନେ ଏକଦମ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ତାକୁ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ରେଡ୍ ଶୋ ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏଇ ଯେଉଁପଟେ ଦେଖାଉଛି ସେଇପଟେ ରହିଲା ଆମର ବଳିଘାଇ ପୋଲଟା। ସେ ଆସିଛି ନଈଟା ଏଇଠୁ ବୁଲିଛି, ନଈଟା ଏଇଠୁ ଆସିକି ଏପଟକୁ ବୁଲିଛି, ନଈଟା ଆସିଛି ସେପଟରୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଇଏ ପୁରା ଖତରନାକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ଟେ, ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ଟେ ହେଇଛି ନଈ ବନ୍ଧରୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ କରାହେଇଛି ପାଣିଟା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇପଟୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ପାଣିଟାକୁ, ଆଉ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିଟାକୁ ଏଇପଟୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ଏଇପଟୁ ପାଣିଟା ଗଲା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। এইটা বন্ধটা, নই বন্ধ, বন্ধ পরে পরে এইটা রহিলা এস্কেপটা। এইটাକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଣ୍ଟି ଘାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ। ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପଟେ ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ନଦୀର ପୁରା ଉଗ୍ର ରୂପ ପୁରା ଇଏ। ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଘାଟ, ଯେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବାରୁଣୀ ମେଳା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଯମ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଆମର ଘାଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗା ଏଇଟା ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେଠି ଆଗରେ ଆନିକଟ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ସେଇଟା ଜଳମୟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଏଥିରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ବାରୁଣୀ ମେଳାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ତା ପଛପଟକୁ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ, ସବୁ ଏକଦମ ପୁରା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏତ ପାଣି ବି ପଶିଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷୋଳମପୁରରେ ବନ୍ୟା। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଦେହୁଡ଼ି ଆନ୍ଦପୁର ଖଡ଼ିପଦା ହେଇକି ଧାମନଗର। ଏଇ ବାଟେ ବି ମୁଁ କେତେଥର ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ଷୋଳମପୁର ନୁହଁ, ଷୋଳମପୁର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଢ଼ାପଦା, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବାଟେ ଟିକେ ପଳାଏ ଆଉ। ଛୁଆ ଏଠି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଗାଁରେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଏଇଟା ଲାଗିଛି ପୁରା ଦେହୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ସେଇ ପା ଦେହୁଡ଼ି ଆନ୍ଦପୁର। ପୁରା କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ରାତିରୁ ତ ଶୋଇନଥିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। କାଲି କେତେ ରାତିରେ ପାଣି ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଠିକି? 10ଟା ରାତିରେ ପାଣି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଖବର ନେଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପାଣି ଆସିନଥିଲା। ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ରାତି 9ଟା ପରଠାରୁ ବଢ଼ିଲା। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଠିକ୍ 9ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଭାରି ଜୋର ମାନେ ଏକଦମ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ତାକୁ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି, ଏ ପାଣି ଇଏ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଛି ପାଣି ପୁରା?
पूरा ଅଛି ଆମ ଆନ୍ଦପୁର ବନ୍ଧ पूरा आंदपुर बंध नहीं कि पूरा बुड़ी गई छेड़ा नहीं पूरा पूरा टोटाल ଏଟା जाई हो तू एडू करदा କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି पूरा जो देहुड़ी आंदपुर नहीं कि से तो सिद्धेश्वर बंधटा ହଁ ହଁ ସେ ପୋଲ ଦେହ ଲାଗିଛି ଆଉ से जो पोलटा हाँ नुआ पोल जोटा है क्लियर देखौ पूरा जଳ ये जो गछ सब देखा एपटे जो जंगल भाया जंगल आरपटे नईटा यही जंगल आरपटे नईटा ये जो नई पानी पूरा उछुल जाइए एपटे सब बन्या होईटा है मेन रोड ये जो रोड ऊपर ठिया आम यहाँ जाजपुर जिला यहाँ मैंने यहाँ भंडारीपुर ब्लॉक में बर्तमान अच्छु जस्ट से देहुड़ी आंदपुर हो गला मैंने धामनगर ब्लॉक हो भंडारीपुखरी ब्लॉक में बर्तमान अच्छु किंतु आम जाजपुर आसुठी बॉर्डर एरिया पूरा ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା आम गोटे जिलार आउ गोटे जिला को पलि आसु कि आसु जमा 2 किलोमीटर जहाँ भी हो बर्तमान यही रास्ताटा आहरी यू 4-5 किलोमीटर पर्यंत पूरा एमती रास्ता पर पूरा पानी अच्छी भारी भयंकर दोष भाविले तो बहुत दुख लगुच लोक कथा कौन करा नई बंधटे दरकार भंडारीपोखरी ब्लॉक मंत्री एमएलए धामनगर ब्लॉक रु मंत्री ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ जहाँ विचार करेंगे पलैया पानी बढ़ुच ये जो जगह बर्तमान मुझे देखा यह हूँ जाजपुर जिला को बा जाजपुर सहर को भद्रक जिला सहित संयोग करुवा एक मुख्य रास्ता जहाँकि छताबर दे जाइए रास्ताटी आपणकर मटरंगापाल बिंधाण कुशी पणसा यहीपट साइड सब रही जोटा कि संपूर्ण भाव में पानी रे बुड़िकी रही जगहटा यहाँ हूँ मुख्य रास्ताटीए दुईटी जिला को संयोग करुच्ची आउ परिया मार्केट जाजपुर जो मुख्य परिया मार्केट रहा से बर्तमान जलबंदी अवस्था रही पानी घर भितर पूरा रही मु चिंता करुँची जाजपुर पट को जब बंध न था संपूर्ण भाव में जाजपुर सहर पानी रे भासी जाता जहा हो बंधटी अच्छी बोली सहरर जो सदर महकुमा बा जिलार सदर महकुमा सुरक्षित अवस्था रही देखो पानी केते बाट पर्यंत माड़ी आसी पानी आसी पूरा पहुँची गला जोटा कि नुआ करी तैयारी होता जिलार मुख्य कोर्ट पर्यंत आसी पूरा पहुँची जज कोर्ट पर्यंत आसी पूरा पानी पहुँची गला भगवान भरोसा जेहेतु बैतरणी नदी वर्तमान विपद संकेत उपर प्रवाहित होउछि एवं अधिकांश गाँ भंडारीपोखरी ब्लॉक धामनगर ब्लॉक वर्तमान जलबंदी अवस्था रही तेणु लोक मानकर सुरक्षा को दृष्टि रखी ओड्राफ टीम आसी पहुँची जाइए बाँपटे देखुवे गेंगुटी नदी जहाँकि बैतरणीर एक शाखा नदी जाजपुर सहर निकटर बाहरी यह भद्रक जिलार धामनगर ब्लॉक दे प्रवाहित होइछि आगो को आम देखा आम जो मेन रोड रे जाउछंती एही रोडटी जाजपुर सहर को भद्रक जिला सहित संयोग मध्य करे भद्रक जिला को जीवाई जाजपुर 4-5टी रास्ता अच्छी से 4-5टी रास्ता भितर आम जो रास्ता बर्तमान जाऊँ से गोटे रास्ता ये हूँ आज्ञा से रास्ता जे कि जाजपुर सहर को भद्रक सहित संयोग करुच्ची जहाँकि मालदा भंडारीपोखरी सरसदा ये सब गाँ देकी रास्ताटी जाइए किंतु ये रास्ता मध्य वर्तमान पानी घर भितर रही संपूर्ण भाव में बुड़ीकी रही रास्ता कंटी घाई जो पानी गुड़िक निष्कासित होकर आसे जो ओभरफ्लो पानीटा से पानीटा आसिकी यही पट साइड रे भद्रक जिले में बन्या सृष्टि करे जेमितिक आमर मालदा पंचायत नपंग पंचायत षोलमपुर पंचायत ये संपूर्ण भाव में पानी रे बुड़ीकी रहते देखु जन लोकंर घरे माने केतिकी पानी पशि जाइए माने घरर अधा बर्तमान पानी भितर बुड़ीकी रही बहुत दुख दुर्दशा भितर लोक मैंने बर्तमान रोचंती जहाँ आम देखिलु भारी कष्ट लगुच आज्ञा लोकंर ए अवस्था देखिकी देखु केमी जिनपत्र सौदापत्र लोक मैंने घर को नहीं जाऊँच निजर खाଇବା पीवाई भारी असुविधा भितर से रोचंती जहाँ को देखला परे भारी कष्ट होची आज्ञा ये जो अंचल आम देखुचु यह हूँ बराहनाथ अंचल जो अंचल कि 123 फुट उच्चता विशिष्ट शिवंकर एक ध्यान मुद्रार एक प्रतिमूर्ति रही जहाँकि नदीर 2टी स्रोत मझिरे यहाँ रही गोटे टापू भाया बैतरणी नदी में केमिति बन्या होइछि ताहा देखिया बड़ उत्कंठार सहित जाइथिली किंतु जहाँ देखिली निजको विश्वास करि पारली नाही देखि सारी मनरे असमाहित प्रश्न नहीं फेरिली जे এই ଲୋକମାନେ एते साहसर सहित ए बन्या को केमिति मुकाबिला करछंती देखिली क्या घरे पानी पशि जाइछि तो किए राति 10टा पर ठारू शोइनी कारण घरे पानी शोइबो बा केमिति अनेक लोकंक घरे चुली मध्य जलिनी भोक उपास अछंती
ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଏଇସବୁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।